Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu barikallazi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'din sirikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa bernafas dengan lega, bernafas dengan nikmat. Semata-mata itu semua hanyalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan yang al-mudawamah, terus menerus, sehingga kita bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yang mana mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita bisa selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, di bulan yang suci ini, di bulan yang Ramadan ini, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita terus mengaji dan mengetahui ilmu-ilmu syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian kita daripada membahas perkara-perkara minal munjiyat, perkara yang bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita amal munjiyat allati yajibu tahliyatul qalbi wa tisaffuhu biha fakasiratun. Di karya kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, beliau menjelaskan daripada perkara-perkara minal munjiyat yang mana perkara tersebut perlu kita miliki di dalam hati kita untuk membersihkan hati kita dan memperbaiki lagi hati kita. Fanazkuru syai'an biha min ummahatiha wa muhimmatiha. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan sedikit daripada penjelasan perkara-perkara minal munjiyat wa nunabbihu 'alaiha bikalamin mujmalin wajizin insyaallah taala. Dan beliau akan menjelaskan perkara minal munjiyat sedikit demi sedikit dengan pembahasan yang singkat, padat dan jelas. Setelah kemarin kita membahas daripada minal munjiyat, sekarang membahas daripada at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Famin a'zamil munjiyat at-taubatu ila Allah taala. Daripada perkara-perkara munjiyat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari apa? Min jami'iz dzunub, daripada segala dosa-dosa yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bitaubah wa raggabahum fiha wa wa'adahum biqabuliha faqala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjanjikan kepada para umatnya, para hambanya, kalau mereka umat-umatnya dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taubatan nasuha, dengan taubat-taubat yang sungguh-sungguh, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian dijadikan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat tersebut merupakan ayat keberuntungan bagi orang-orang yang mukmin yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi kepada kita, faman taba min ba'dihi zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim wa huwal ladzi yaqbalu taubah an ibadihi wa yafu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun. Baik lagi daripada ayat-ayat menjelaskan pentingnya kita bertaubat dan diterimanya taubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada segi ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun daripada segi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang sudah bertobat daripada segala dosa-dosa yang mereka miliki, kaman la zambalah, seakan-akan mereka tidak memiliki dosa sama sekali, karena mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita melalui perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ta'ala iqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Sampai kapan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan kita. Dan taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup ketika matahari terbit dari barat. Maka dari itu, sebelum waktu itu menjumpai kita, marilah kita sama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minat taibin, minal abdis saleh, daripada hamba-hamba yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang melaksanakan kesolehan, hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan puasa kita, melancarkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami. Jika banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah terus berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beruntung fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus saksikan. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.